дар Корея спори дода меша исом да исом ҳамун суме ки картада боша бояд чанд сум боша дар картад? як рӯза худ уро ҳисоб мекунӣ, як рӯза бояд ай 50 евро болотар то 70 еврора як рӯзашаш ҳисоб мекунӣ, чанд се моҳ мести амро ҳисоб мекунӣ. Се моҳ бошад 90 рӯза зард мезанӣ, амқа меброяд. Дармена агар 3 моҳ бести, значит ки 90 ҳар рӯз рӯзе мешавад. 70 Ай 90 зад би 60 ёки 70 мекунем. баъд меброяд чанд қайки дар Корея тидан, баъд амҷода мегӯӣ ки амқа карта дорам барои амҷа зиндаги кардан. خب من که یه وریانت دیگه هست که 3 ماه ویزا متریک قطعی میره، یعنی که یک ماه 2 ماه تا 3 ماه باشه مهمونی رفتن میشه، شپخ کورس رفتن میشه، توریسم رفتن میشه. گاستروبای ویزا است. با یگان رو دیگه هسته؟ نه همین سه تا فکر کنم. خیلی ممکن یگان پرداشین یک مثال شینوس خش تبار میشن، برای توریستی حساب میشه. تبابات مثال فقط یه 3 ماه میشن، یعنی که ویزای 3 ماه خاطر شما میرن حتمیه بعد 3 ماه بعد شما